Bonjour et soyez les bienvenus. Les mots de la même famille, page 77-78. La cloche annonce la fin de la récréation. Le maître fit quelques pas entre les tables. Il marcha jusqu'à son bureau et proclama. الجرس أعلن نهاية ولا عن الراحة. المعلم مشى عدة خطوات بين الصفوف ثم وصل إلى مكتبه وسأل. La patrie, qui d'entre vous sait ce que veut dire patrie? الوطن. من منكم يعرف ما معنى الوطن? On ne comprit pas. Alors le maître expliqua. لم نفهم. إذن المعلم شرح لنا. Ceux qui aiment leur patrie et agissent pour son bien s'appellent des patriotes. الذين يحبون وطنهم ويتفاعلون من أجل خيراته ولا يدافعون عن خيراته يسمون الوطنيون. Je lis et je repère. Première question. Qui parle dans l'énoncé ci-dessus? De quoi parle-t-il? C'est le maître qui parle dans l'énoncé ci-dessus. De quoi parle-t-il? Il parle de la patrie. المعلم هو الذي كان يتكلم عن الوطن. Deuxième question. Relève deux mots formés à partir d'un même radical. عندنا في النص patrie et patriote. J'analyse quel est le radical commun aux deux mots patrie et patriote. ما هو الجزء المشترك بين الكلمتين patrie et patriote. كما تلاحظوا هنا لونت لكم en couleur. الجزء المشترك هو patrie. Donne d'autres mots formés à partir du même radical. يعني هات كلمات أخرى مشكلة من نفس الجذر. Aide-toi du dictionnaire. ساعد نفسك بالقاموس. Alors عندنا مجموعة كلمات مشكلة من نفس الجذر اللي هي patriote, patriotisme, patriotique, patrimoine. Quel autre lien les unit? Donc كاين علاقة أخرى ثاني تربط بيناتهم اللي هو le sens. C'est le sens qui les unit. المعنى هو اللي يجمع بيناتهم. Comment appelle-t-on ces mots formés à partir d'un même radical et unis par le sens? كيف نسمي هذه الكلمات المشكلة من نفس الجذر ولا يجمعها نفس المعنى؟ نروحوا للعنوان نسموهم les mots de la même famille. On appelle ces mots formés à partir d'un même radical et unis par le sens les mots de la même famille. Faisons le point. Les mots qui appartiennent à la même famille sont formés à partir du même radical. الكلمات المشكلة من نفس الجذر الكلمات التي تنتمي إلى نفس العائلة هي كلمات مشكلة من نفس الجذر. Exemple. أعطانا المثال وهو عبارة عن جواب للسؤال الثاني. Patrie, patriote, patriotique, patrimoine, patriotisme. نشوفوا مثال آخر. عندنا histoire اللي هو تاريخ, historique تاريخي, historien مؤرخ. نقدروا نجيبوا المؤنث تعود historienne المؤرخة. Je m'exerce. Complète les phrases suivantes avec le mot qui convient pris dans cette liste de familles de mots. يعني أكمل الفراغ الموجود في الجمل من خلال هذه القائمة. عندنا libre حر, liberté الحرية, libérer يحرر, librement بحرية. Accorde si c'est nécessaire. يعني أكمل الفراغ وأضيف التغيرات إذا كان ذلك ممكنا. نروحوا نشوفوا المثال الأول. Les hommes ont toujours lutté pour leur liberté. الرجال دائما يحاربون من أجل حريتهم. Les shuhada ont sacrifié leur vie
pour que vive l'Algérie libre et indépendante. الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل أن تعيش الجزائر